balma la melike jekulu nyeta la melike jekulu maliko nani maliko kan bientene ala ka klehera ala ko dinni au bela jelema ala ka ambla ka kayra ko donc waru kene sigira kuna foni belebele munum be ambulukoro o ye feminye assisier no ye sigi la sigi belebele bam bina ke jamana konnana amina anda do la somanda ina feminye fizo maw fana nye sigili kuma de foyo kuna fondi la wele wo kene ka anga mamutumbe wo ye Ibrahima Jawara ye ale be fesifiseli ke anye ARP ba do jamana kono juma jamana kono dembe dusu kasilendo ka daka bayangara femin kera faso yere ya jira ka foko tile saba ko ka drapeau jigi ka tashiblake ka nyesi ambalma munun tora ni ko ina bayangara amino kuna fonna se awma buru tumba fe ka geleya sigi ka fokera onga u nyonye ni do kun frontier ko nana on sera ka buru ferlaw ka nyema do ko wili no ye sise basila bina anu abla ndege juru bla an nyonche fem be buru ko la do be faraka do te faraka do farni geleya bola geleya tola ay kuma mfo amino la se awma kafra mianga bora kuchala miangala pari utamara ka jira ko asim ka timinai we tama bele ke do ku franche ko nar wala mambe ambulo korola o ye segu kulubali ale kuchala chambre d'agriculture nyemay ale re labeni ke la fananye bolma ndu be ke kuna fonu wero be nyini ka frakan abela se awma Ibrahim Jawara ne Ibrahim Diallo Chou basila ale bulube kolela balma che muso demse ani makoroba abisimila anga donki baru keneka naumana konamana jama be sigile no naumana konamana lame ba jama sigime naumana ko faukana mali kono ni mali ko ka faukana konamana ga arajo te kuma bi naumana bura Jawara somandaina femi gafe no ye independant ale ajirana kafo femi zeni mulai atara seben fura do di jamana nyema mani dokun bena fori wati mina seben fura en konna munde be akono o ye lasigi bilibili bamu bena sigi jamana kono den be ka nyogo soro mali fantan nani bela jele kabla amine kidal fokay o lasigi o seben fura de tara di colonel Asim Goitama ko ka sigi ka foke sigi ka fo in hakila wati forala independant ebeno wala anye independant konnana nga atiralana ka fo ko parti politique do be no e berebere to nye chama be wolumana anga kuna foni do yere nyini do ko parti politique do ko yere ko ni Choguel Mabo premier ministre la ko lute na la jeina anyo kuna foni fana me do fana ko lute na ko kadaka ko la sigi ko nyachite ala be itafo ngabra fasoko de do mo kote de ire bora ko kuma fo mo kote de nga ebena wala like independant ye wala limunke ebe no ulase la milike jokuluma tu ya afotukamna ni l'independant ka bi sombala ina boli lage ay ayira ka fo minye jekulumu kunsigilen be ka nyesi sikafo ko kuma werema ni olu kanka sikafo baraw bela jelen ke fokata se akunte watima olu ye seben furaw ko nbo kata di fanga teme fanga nyema ma kulun Asimi Goita kuna fondi seben ka lakalla aye ayira ka fo ka keni dogo kun temene labanye ayira ka fo jekulu min be ni olu ka bara benono ka nyesi sikafo ere labenima olu ye seben furaw laben kata di Asimi Goita ma ka perepela tigaw di ka ayira ka fo nin kalo in kletan anin kile samba flani samwa anin kile sikafo bara kun folo olu bena damine kata nunche Desamuru kalo kile mbisaba samba flani samwa anin kile konnana kuna fondi seben ga lakalla ako nimbe ben kletan anin kononton bonyogo ne ma halna sorola ka fo sikafo ko kuma mun tumbe folo ni olu bora u dogokoro atunyara ka fo o sikafo nunu be tujo kalo fla bonyonko de ma ka keni Musa Sayon Kamara ale ka fasiriye aye ayira ka fo minye ni jakulu yire o be fen wele France kana panel des autres
personnalité nunu yɛrɛ ka nin jɛkulu nin sigira ka bɛn ni octobre kalo tile 26 tɛmɛnen ye min ye u ka baaraw yɛrɛ nun doli ka hakɛw d'u ma u ka se ka baaraw yɛrɛ sigi sen kan olu pereperelatigɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra o bɛɛ kɔfɛ sa u ye munumunu kɛ ka jamana kɔnɔden dɔw lamɛn cogoya jumɛn na baara minnu dira olu ma a bɛ se ka sabati cogoya min na o hukumu kɔnɔ u nana ye k'a fɔ min ye sikafɔ in ye a tɛna se ka kɛ i n'a fɔ waati minnu kun fɔra ka bɛn o ma sabu ka da kan maliden caman tun y'u ka dusumakasaw yira politikimaw b'o la société civile maw fana b'o la caman tun sɔrɔla k'a fɔ olu tɛna se ka taa sigikafɔ in na o ɲɛsiran ye kama sa cogoya jumɛn na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don sigikafɔ in yɛrɛ humu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni desanburu kalo tile 3 tɛmɛnen ye san 2021 u nana pereperelatigɛw di u bɛ fɛn wele faransikan na calendrier k'olu bɔ k'o bin sikafɔ ninnu bɛna taa daminɛ waati minnu na minnu bɛna ka taa ka a la u y' olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa di jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma o papiyew n'i ye jateminɛ kɛ a kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ nin kalo in tile 11 ka taa bila tile 12 ma sikafɔ in a baara kunfɔlɔw bɛna daminɛ an ka sigidugu minnu bɛ n'olu ye cercles ye ani komunu kɔnɔna na yen nɔ an ka dugu minnu bɛ ni olu ye cercles ye ani minnu yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko minnu bɛ ni olu ye déplacés ye olu ka baaraw ninnu bɛna taa don nin kalo in tile 15 ani a tile 16 a yɛrɛla k'a fɔ hali bi maliden minnu sigilen bɛ jamana yɛrɛ kɔkana na ani minnu bɛ yen ni olu siranna ka taa kɛ jamana wɛrɛ maaw ye nin waati ninnu na olu ta bɛna daminɛ nin kalo in tile 18 ka taa bila kalo in tile 19 na o baaraw ninnu bɛ taa don an ka lasigidenw ka yɔrɔ minnu bɛ yen ni o ye ambasaduw kɔnɔna ye ani kɔnsulaw la olu baaraw pereperelatigɛw bɛɛ bɛ taa kɛ yen yɔrɔ ninnu na min ye an ka région kɔnɔnaw ye ani Bamako yɛrɛ kuru kara mumɛ bɛɛ olu baaraw bɛna taa daminɛ nin kalo in tile 22 ka taa bila tile 23 la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko min ye Mali yɛrɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen ye n'o ye phase nationale ye olu baara bɛɛ lajɛlen ninnu bɛ taa don ka bɛn ni nin kalo in tile 27 ka taa bila tile 30 la a yɛrɛ la k'a fɔ nin sigikafɔ in a kundamaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen pereperelatigɛw dira a tɛna tɛmɛ kalo 1 bɔɲɛnko yɛrɛ ka a cayalenba hali n'a sɔrɔla k'a fɔ waati tɛmɛnenw na sigikafɔ min tun bɛ jamana faamaw bolo o kun kundama bɛ t'i jɔ fo kalo 2 bɔɲɛnko yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ nin jɛkulu min sigilen bɛ bi ka sigikafɔ yɛrɛ labɛn u ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'i labɛn ka na nin sigikafɔ in na kumaw ka fɔ maaw fɛ min ye maaw fɛlaw ye o de hukumu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni desanburu kalo tile 3 ye u ye nin sɛbɛnfura in de ta ka taa di fanganatɛmɛ fanga ɲɛmaa ma Asimi Goyita sigikafɔ in yɛrɛ baaraw a ɲɛmaa bɛ maa min bolo o de ye Zeni Mulayi ye ale ka kuma senfɛ a ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la a ka gɛlɛn k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ka nin sigikafɔ in kɔni kɛ mais a kɛra cogo cogo olu kɔni ka hakilina na maliden fan caman bɛna fara ɲɔgɔn kan ka na u fɛla fɔ ni sigikafɔ in na ale yɛrɛ fɛ o ye fɛn ɲumanba ye kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ni sigikafɔ in na n'i nana wolo fɛn na fɛn min ni jamana ɲɛmaa bɛ min bolo bi ale ye wele bila politikimaw ma ka taa kumaw kɔni ɲɛf'u ɲɛna wele in yɛrɛ tun laɲini tun ye de maaw ka taa kumaɲɔgɔnw sɔmɔ u ni ɲɔgɔn cɛ la nka a nana kɛ sa jɛkuluba dɔw bɛ ni olu faralen don ɲɔgɔn kan parti politiques ni associations ni mouvements olu caman b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na n'u b'a wele faransikan na cadre d'échange pour une transition réussie olu kɔni ye a yira k'a fɔ nin ɲɔgɔn farankan min kɛra jamana ɲɛmaa fɛ ɛlɛ olu ma nafa foyi ye a la o de hukumu kɔnɔ olu bɛ jɔyɔrɔ min na bi siga kɔni t'a la ni sigikafɔ in olu tɛna t'a la cogo si la wa maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ nin ye parti politiques ye fangakɔrɔ maaw don a caman ye olu de ye a yɛrɛ la k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn fɛ nin kɔni bi maa b'i yɛrɛ ɲininka n'a ma ya k'a fɔ farafinna tilebiyanfɛ tɔn ka kuluba min bɛ n'u b'a wele faransikan na ko CEDEAO olu ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ka kan ka kɛ nin kalo in tile 12 san 2021 ka se ka pereperelatigɛw di sabu laɲini min kɛra Mali faamaw fɛ o de ye k'a fɔ kalataw olu baaraw ninnu ka se ka don ka bɛn février kalo nata tile 27 san 2022 n'a ma ya k'a fɔ CEDEAO jɔlen bɛ o yɔrɔ de la ka tila k'a ɲini Mali faamaw fɛ bɛɛ lajɛlen ka nin bɛnkan in kɔni labato a yɛrɛ la k'a fɔ o n'a ta bɛɛ CEDEAO ka sigi min tɛmɛna u tun ye ɲangini dɔw ta ka ɲɛsin Mali faamaw yɛrɛ ma k'a yira k'a fɔ Mali faama maa 149 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu tɛna se ka bɔ ka taa CEDEAO yɛrɛ ka jamana si la o kɔfɛ min y'u ka denbayaw fana ye olu si tɛ min bɛna se ka bɔ ka u ka taamaw kɛ CEDEAO ka jamana si la o kɔfɛ u ka nafolo mana kɛ ni dugu ninnu fɛn fɛn na u tɛna se ka nafolo ninnu ta ka baaraw kɛ n'a ye kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la Mali faamaw u ka cogoyaw kɔni bɛ a yira k'a fɔ nin kuma min fɔra CEDEAO kɔni fɛ a tɛna se ka labato cogo si la ka da lakanabaliya o ɲɔɲɔlen bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la hali bi a ye a yira k'a fɔ nin dɔ la sa yala kɔlɔlɔ dɔw tɛna fara kɔlɔlɔ kan wa sabu CEDEAO tun y'u kantigɛ da di
k'a fɔ ni Mali faamaw u ma nin waati kofɔlen kɔni labato min ye sanction wɛrɛ o bɛna suru Mali faamaw kan n'o ye ɲangili ye o hukumu kɔnɔ l'Européen ka keleyatɔba min bɛ yen n'o b'a wele faransikan na ko Union européenne olu y'a yira k'a fɔ siga t'a la CEDEAO mana hakilina min ta olu bɛna fara CEDEAO kan ka se ka ɲangili sen fo ka taa se a dan na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant ni tun ye indépendant ka fasiri ye nka kɛnɛ wɛrɛ kan e tun y'an ka ciden ye n'a bɛ fɔ kulu min ma ko FISO u ye kunnafonidilaw wele e tun bɛ a kɛnɛ kan FISO yɛrɛ ye mun ye FISI u ye mun fɔ FISI ye jɛkulu ye jɛkulu min ni parti politiques association ani kulu wɛrɛw b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na u ye ka wulikajɔ bɛnnen bɛ bi an bɛ waati min na k'a fɔ transition siga kɔni t'a la ka dɔ de fara kundama kan hali n'a bɛ t'i jɔ san 2 bɔɲɔgɔnko la u ye wele bila kununko u ka coordinateur bɛ Mali fan o fan fɛ ka wele bila bɛɛ ma ka wele bila parti politique fɛn b'i yɛrɛ sɔrɔ studio kɔnɔ an'u terilakaw Mawulu Ben Barka ninnu ani Umaru Ibrahim Touré ninnu caman tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ nka sigi daminɛtɔ min ye FISO yɛrɛ a ɲɛmaa ye n'o ye Goyita ye kɔrɔfɔ dira ale ma ale ka maaw bisimila min sɔrɔla a da kɔnɔ a ka bisimila kan na an ka dɔn lamɛn o la an k'o dɔw lamɛn balima journaliste b'a faramuso ma k'an ka foli b'aw ye an y'aw wele ka na kumakan lasaw ma min bɛ tali kɛ an ka wulikajɔ la an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma la denw bɛɛ haminakun ye pour que jamanadenw bɛ se k'u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma cogo min Mali bɛ se ka lafiya cogo min FISI Mali bɛ o wulikajɔw de la ka fara jɛkulu camanw kan jamana in kɔnɔ yan minnu haminakun ye halisa jamanadenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que furancɛ fanga in an bɛ se k'a dɛmɛ a ka tiimɛ ko ɲuman na cogo min u y'an bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ye o de y'aw se yan Mali o de y'aw se yan an b'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn donc journalistes aw de bɛna kumakan lase diɲɛma ma anw bɛna fɛn o fɛn fɔ yan aw b'a bila fasojɔminɛ kɔnɔ an bɛ yen o de kama su ani tile jamana in a denw bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min jamana u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min k'an ka sɔrɔsiw ni armée nationale ye olu minnu bɛ si to ani kungo cɛ dibi la san kɔrɔ tile kɔrɔ ka jamanadenw olu bololafɛnw k'u lakana ani kungo cɛ u kan ka fo jamanadenw kan k'u dɛmɛ u baara la i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye maliyɛn n'i dalen don a la k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min sisan jamanadenw kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka jamana k'a lakana k'a sinsin ni an b'o wulikajɔ la donc anw nakun ye ka na olu kumakanw de lase k'o laseliw lase diɲɛma ma an balima minnu farala ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ kan yan a kɛnɛ in pour que k'a yira diɲɛma la k'a fɔ maliyɛnw de farala ɲɔgɔn kan u b'a fɛ k'u ka autorités kɔkɔrɔma don transition kɔnɔ baara dɔ don baara man nɔgɔn a mago bɛ jamanadenw bɛɛ la i mana kɛ fɛn o fɛn i mana kɛ société civile i bɛ parti politique la i bɛ association la i bɛ ONG la i bɛ fɛn o fɛn na jamana in mago bɛ bɛɛ lajɛlen na sisan maa si ma pusa ni maa ye jamana in ko la an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn an b'o wulikajɔ de la fɛn o fɛn bɛ se ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan an b'o fɛɛrɛw y'o dabaliw de bolo da la pour que jamanadenw ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma an kun bɛ cogo min an ka kɛ ten an b'olu wulikajɔw de la FISI Mali tɔgɔ la jɛkulu minnu farala anw baara la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u bi yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la transition ka prolongation an b'olu baara la yaasa laɲini min dira ni région 19 dira ka ɲɛsin yiriwali suwali ma jamanadenw ma fɛn o fɛn bɛ se ka na ni yiriwali région kuntan ni région ka laɲini o yiriwali de ye o yiriwali bɛ se ka surunya jamanadenw na cogo min basi kun ye o de ye anw ka wulikajɔ ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye k'a fɔ waati min dira furancɛ fanga kɔnɔ baara minnu kan ka kɛ pour que région bɛ se ka sigi région yan kɔnɔ ani ka se ka cercle sigi fo ka se arrondissement ma kalafili bureau bɛ se ka se yɔrɔ bɛɛ cogo min k'a lakana bonya ni karama kɔnɔ pour que kalafili bɛ se ka na kɛ kalafili min ni jamanaden kelen kelenna bɛɛ b'i yɛrɛ ye kalafili min kɔnɔ an b'o baara de la pour que o kɛko ɲuman ka se ka sɔrɔ don nataw kɔnɔ o de b'a wajibiya k'an ɲɛ bɛ min na ka transition prolongation ɲini jamanadenw bɛɛ yɔrɔ pour que an ka fara ɲɔgɔn kan an mago bɛ kalafili min na o bɛ se ka na kɛ cogo min an ka jamanaba in kɔnɔ donc minnu b'o baara la maa sɔrɔla jamana in kɔnɔ min wulila k'a yira bɛɛ la k'a fɔ a ka hakilina fɔlɔ a b'a ɲɛsin jamanadenw ma silama fara chrétien kan i mana kɛ fɛn o fɛn tɛ nin si la k'a fɔ bɛɛ dama ka kan la n'o ye yɔrɔ serifukɛ ye an kan k'a fɔ nin kɛnɛ kan k'a waleɲuman dɔn k'an ta don a y'a yira k'a fɔ transition kɔrɔ de ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ka taabolona dɔw ta taabolona min bɛ se k'a to
sɛnɛkɛlaw bɛ min kɔ baganmaralaw bɛ min kɔ mɔnikɛlaw bɛ min kɔ jagokɛlaw bɛ min kɔ fɛn o fɛn i mana kɛ baara o baara la i bɛ fɛn o fɛn kɔ tunkarakaw n'i y'u ta jamana in kɔnɔ tunkarakaw jɔyɔrɔ ka bon dɛ u jɔyɔrɔ ka bon jamana ka basigi jamana ka lakana yiriwali la u jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ donc olu fana mako bɛ sɛbɛnw de la bi min bɛ se k'u lafiya u sigiyɔrɔ la donc a ka kan ni transition nana ni maa sɔrɔla min y'a hakilina ta ka ɲɛsin jamanadenw ma ni jamanadenw wulila k'a fɔ an b'a dɛmɛ k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma pour que transition bɛ se ka kɛ wagati ye min bɛna sira dɔw yira jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw bɛna bɛnkanw sigi sira minnu kan ni o bɛ kɛ kalafili wagati ye min bɛ bɛn jamanadenw bɛɛ ma président ɲuman ka sɔrɔ min bɛ kɛ président légitime ye o y'anw ka kɛlɛ ye donc o kama an y'aw wele ka na yan baara in daminɛ aw ye wagati dɔ kɛ k'a ɲini k'a fɔ fɛn o fɛn ko k'i b'a fɛ ka transition dɛmɛ fɛn o fɛn ko k'i b'a fɛ ka armée nationale dɛmɛ fɛn o fɛn ko k'i b'a fɛ ka gouvernement membre dɛmɛ ka fara président de la transition kan an y'a ɲini ka sɛbɛn dɔ bila sen na ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan n'a tun bɛ fɔ a ma pétition an y'o lancé k'a ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'a yira k'a fɔ i ka hakilina ye min ye ka ɲɛsin jamana ma Fizi Mali ye wulikajɔ kɛ ka pétition lancé a kɛtɔ k'a lancé an wulila an sera an ka sɛrisikɛ ma Joro an ye hakilina da tulo kan a ye dugawu k'an ye k'an dɛmɛ a baara la an taara yɔrɔ o yɔrɔ an n'a jɛɲɔgɔn an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw fɛn o fɛn bɛ jamana kɔnɔ tunkarankew u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in k'an fɛ donc an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn pétition in taara fan bɛɛ fɛ jamana kɔnɔ fo jamana kɔ kan bɛɛ y'a laɲini k'an dɛmɛ i ka dɛmɛ cogo la dɔw yɛrɛ y'a bɔ u yɛrɛ la k'an dɛmɛ ni papiyew ye pour que papiyew bɛ se ka se fan bɛɛ fɛ signature ka kɛ tunkarankew la donc an b'u fo fɛn o fɛn wulila k'an dɛmɛ o baara la pour que an ka se yan bi ka ɲɛfɔli kɛ maliden cɛman ni musoman ye ani diɲɛmaa ye k'a fɔ an bɛ étape min na bi pétition niveau la k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu mais pétition kan ka continuer a ti jɔ fo ka taa kɛ an sera assise niveau ma pétition bɛ continuer pour que assise min bɛ nalen ni an ka laɲini de ye malidenw bɛɛ bɛ se ka n'u yɛrɛ sɔrɔ assise kɛnɛ kan cogo min pour que o siraw ka se assise bannen an ka se ka taa o siraw sɔrɔ taasira minnu bɛna to n'an bɛna se ka kalafili ɲɛnama kɛ ka basigi ɲɛnama kɛ armée nationale ka jamana dugukolo fan bɛɛ lakana baara in kun ye nin de ye n'aw nana yan bi an y'an ka coordination wele région fan bɛɛ fɛ coordination nana n'u ye Fizi Mali ka représentant ye région bɛɛ la u bɛɛ ye sennabila kɛ ka na nin kɛnɛ kan pour que ka na seereya kɛ k'a yira k'a fɔ an ni maa mun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ région kɔnɔ pour que u k'u dɔn u k'u ka hakilinataw fɛnɛ kuma dɔw la k'a yira diɲɛmaa la k'a fɔ c'est vrai Mali kanu min b'u dusukun na u b'a fɛ k'a yira k'a fɔ halisa u bɛ continuer k'o baaraw kɛ Mali tigiya la donc an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn bi minnu nana presse tɔgɔ la aw minnu bɛ k'a wuli k'anw kumakan lase diɲɛmaa ma an dalen dɔ la k'a fɔ kumakan in na diɲɛ fan bɛɛ fɛ pour que malidenw bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min donc an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ni ce aw ni baraji aw bisimila. Konamana jama bɛ sigilen do n'aw mana konamana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na. Bura Fizo nin tun t'a a ɲɛmaaba ye a ka bisimila i kan a ka mɔgɔw bisimila kosɛbɛ u bɛrɛbɛrɛ u bɔlen kɔ a la sigi wulilen an y'an madon a la i ye kumakan sɔrɔ jɔn ni jɔn bolo an ye président yɛrɛ ɲininka n'o ye Fizi yɛrɛ président ye k'ale ɲininka ko in hakilina jumɛn b'u la olu tun ko transition dɔ ka fara a kan san joli ɲɔgɔn ka fara a kan yala CEDEAO ni Mali cɛla olu ka hakilina ye mun ye o kan min sɔrɔla président yɛrɛ da an t'o lamɛn. an k'o lamɛn. Ne ye Goyita Cɛmogo ne ye Fizi Mali président ye. an bɛ kɛnɛ jumɛn kan wula in na. an bɛ kɛnɛ min kan o ye conférence de presse kɛnɛ min bɛ tali kɛ an ka pétition état la ka presse wele presse orale presse audiovisuelle presse écrite ka fara bɛɛ lajɛlen kan pour que a ka na an'an ka coordinateur minnu bɛ région kɔnɔ ani an ka lasigiden bɛ yɔrɔ fan o fan fɛ n'o ye Fizi Mali lasigiden ye an ye wele bila bɛɛ ma nin kɛnɛ kan yaasa bɛɛ ka na an ye min sɔrɔ pétition kɔnɔ ni o tun ye sɛbɛn ye min laɲini kɛra anw fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma u k'u ka hakilinata fɔ ka ɲɛsin furancɛ fanga ma a bɛ fɔ min ma ko transition yaasa a bɛ se ka faamu cogo di k'a fɔ jamanadenw ka wulikajɔ don ka fara armée nationale kan ka se k'u dɛmɛ jamana min kalifa donnen n'u ma bi transition bɛ se ka labanko ɲuman na cogo min o de la an y'a ɲini k'a fɔ non seulement ni jamanadenw farala ɲɔgɔn kan an ka se ka hakilinata fɔ pétition kan ka n'a yira non seulement
diɲɛ tɔnbaw la k'a fɔ jamanadenw ka laɲini de don ni o ye jamanaden fanba ye k'a ɲini min bɛ se ka kɛ ka dɔ fara transition janya kan pour que jamanadenw bɛɛ bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ an bɛ ka min ɲini n'a bɛ fɔ a ma Mali kura pour que jamanadenw bɛ se k'o sɔrɔ cogo min o de la an ye baara min kɛ an ye journalistes wele ka na o dantigɛli de kɛ baara in kɛra hokumu min kɔnɔ an nan'o de ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen pour que u ka se k'a faamu k'a fɔ baara in a kɛra sira ɲuman kan baara in a kɛra jɛlenya kɔnɔ donc o de la an ye bɛɛ wele yan bi bɛɛ ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma halisa pétition kan ka continuer k'o fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye baara kɛ bɛɛ y'i seko kɛ maliyɛn bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ye wulikajɔ sabati pour que an ye nombre min sɔrɔ an bɛ se k'o sɔrɔ o y'a jira an na fana k'a fɔ o kan ka continuer pétition signer pour que an bɛ se ka nombre sɔrɔ min bɛ taa fɔ maa 10 000 ɲɔgɔn na an dalen don a la maliyɛnw bɛ se ka kɛ bi donc o de la an ye bɛɛ wele à travers maintenant vous la presse aw kana laseli se bɛɛ lajɛlen ma ka kunnafoni di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'a dɔn Mali kura mako bɛ bɛɛ lajɛlen na an k'an fara ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma pour que an ka Mali jɔ Mali bɛ ka jɔ déjà a tɛ jɔ ni gɛlɛya tɛ mais an ka gɛlɛya ko daminɛw de don n'Ala sɔnna ma a bɛ ka taa sira min kan jamanadenw bɛɛ b'a santi k'a fɔ sira don jamanadenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ sira min kan. aw b'a fɛ waati joli ka fara transition kundaba kan. anw ye san 2 de laɲini ka da programme kan programme tɛ dɔwɛrɛ Mali région taara région 19 bɔɲɔgɔnko de la o région 19 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ n'i ye région créer i kan ka cercle sigi n'i ye cercle sigi i kan ka arrondissement sigi n'i ye arrondissement sigi h'a ka ja i bɛ se ka commune fana sigi donc ka da olu kɔrɔw kan ni région kura créera baaraw kan ka boloda cogoya minnu na olu baaraw de ka bon il faut que mɔgɔw k'u muɲu cercle minnu kan ka créer olu ka créer armée kan ka yɔrɔ minnu minɛ k'o lakana vote kɛ sɛbɛnw dɔ de bɛna fara bureau de vote nombre kan pour que bureau de vote nombre bɛ se ka surunya population na fɛn o fɛn kan ka voter ani aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ san o san mois d'octobre kɔnɔ a bɛ bɔ gouvernement bɛ bɔ ka dɔ bila senna n'a bɛ fɔ a ma recensement général mɔgɔ minnu si sera vote ma pour que k'olu recenser k'o fara ma vote taw kan donc chaque mois d'octobre n'i ye transition jateminɛ yɛlɛma kɛlen tora transition kɛra phase 2 de ye phase fɔlɔ ani phase filanan phase filanan kɔnɔ sisan i b'a ye k'a fɔ olu nana baara ta wagati min na o b'a sɔrɔ mois d'octobre gunna ko i tɛ se ka maliyɛnw recenser k'a fɔ k'i ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ani organe unique min bɛ k'a fɔ pour que maliyɛnw bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ kalafili kɔnɔ kalafili min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ pour que ka se k'o koɲɛw bɛɛ sigi sen kan an kan k'an muɲu ka wagati di autorités ma min bɛ taa san 2 bɔɲɔgɔnko la yɔrɔ min bɛ libi laban la armée bɛ se ka se yen cogo min k'a lakana ani bureau de vote bɛ taa fan bɛɛ fɛ ka maliyɛnw recenser ka bɔ ni vote kɛ sɛbɛnw ye maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a di bɛɛ ma kalafili min bɛna boloda bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ cogo min o de y'a to an ye san 2 ɲini ni pétition ye. aw fɛ san 2 bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali lakana sabati fan bɛɛ wa. san 2 an ye min ye déjà kalo damadaw kɔnɔ aw y'a ye armée mako bɛ équipement min na a bɛ ka taa o kɔrɔ b'a jira maliden kelen-kelenna bɛɛ la k'a fɔ n'an ye temps di san 2 peut-être san 2 yɛrɛ ka jan o b'a sɔrɔ armée équipement fɛn bɛɛ sɔrɔ min bɛ se ka armée to a bɛ taa yɔrɔ jan ka Mali jugu gɛn ka bɔ Mali dugukolo kan donc o de la an y'a ci mɛ ani kalafili minnu bɛ sen na mois d'octobre 2 de bɛ sɔrɔ san 2 kɔnɔ donc fɛn o fɛn mana kɛ kalafili kɔnɔ n'o ye gɛlɛya ye o mois d'octobre 2 kɔnɔ o gɛlɛyaw bɛɛ bɛ se ka ko ka bɔ kalafili sɛbɛnw kɔnɔ o de y'a to an ye san 2 laɲini ka taa kɔrɔcɛn ma kan olu kɔrɔw de filɛ nin ye. o b'a jira k'a fɔ ko aw fɛ kɛlɛ in kan ka kɛ de kumaɲɔgɔnya o tɛ solution ye. kumaɲɔgɔnya ye solution ye kumaɲɔgɔnya ye solution ye maa si t'i ka armée bila ka sabuya kɛ ko i kan ka taa sigi ka fɔ bolo kan i bɛ armée de labɛn ka sɔrɔ ka na sigi ka fɔ bolo kan i t'i ka ban ka taa foro dan ko parce que k'i ka jiginɛ falen i bɛ ka n faamu jiginɛ falen i b'a dɔn k'a fɔ ni dɔ bɛ bɔ a la don o don a bɛ ban i bɛ taa danni kɛ parce que san bɛ ka na i mako kan ka jɔ suma la donc armée kan ka équipé k'a ɲɛ ka minɛnw san k'a di armée ma o bɛɛ an b'o kɛ o t'a bali k'a fɔ k'an tɛ sigikafɔ kɛ sigikafɔ de y'a taala ye sigikafɔ de b'a ban donc o de la fusil wulila an bɛ ka taa fan bɛɛ fɛ ka maliyɛnw sensibiliser an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma non seulement Mali mako b'a denw bɛɛ la min bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. aw ka hakilina in tɛna to ani communauté internationale bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'a ma ya k'a fɔ olu ye sanction kun fɔlɔw ni kun filananw ta le 12 nata o y'a jira k'a fɔ k'u bɛna sanction wɛrɛ ta yala bi a tɛna kɛ sama-samali ye wa aw ka min. tɛna kɛ sama-samali ye CEDEAO b'u ka sanction ta ni jamanadenw ka hakilina de ye n'u y'a ye k'a fɔ jamanadenw autorité min bɛ yen jamanadenw fanba wililen don jamanadenw bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ a bɛ tali kow de kan so ni CEDEAO y'a ye k'a fɔ jamanadenw bɛɛlen don u y'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fosi tɛ yen CEDEAO obligelen don ka tugu jamanadenw kɔ ka tugu ka taa siraw kɔ ka tugu ka hakilinaw kɔ FISI b'o baara de la moi je crois que malidenw bɛ b'o siraw de kan bi pour que bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka san 2 in laɲini an b'o baara de kan pétition yɛrɛ kun ye o de ye maa 4 ani dɔɔni sɔrɔla ka ban o yɛrɛ kan ka jira CEDEAO la ka jira communauté internationale la a kan ka jira maa o maa la an bɛna sɛbɛn ɲɛsin o tigi ma pour que o k'a dɔn malidenw de bɛ ka san 2 ɲini merci beaucoup.
ko n'an mana jama bɛɛ sigilen don n'anw mana ko n'an mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'anw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na. Président Bolen quoi i ye maa wɛrɛ da sumusumu. Ministre Mawulud Ben Katra. Ben Katra. E b'a dɔn wa? Ben Katra kɔni a fari nugura sisan ko syndicaliste de don. Syndicaliste. Ale ko ne n'a ka baro sigi dɔ la ko non ne ka ancien tɛ taa Kidal. Ben Katra b'a dɔn. A bɛ fɛn in dɔn. Comme politique ye politique ye. Bi a fana ye politique tɔn ɲɛmaa de. A bɛ jɛkulu dɔw fana kɔnɔ. Jɛkulu min ni parti politique caman b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ. I y'a ɲininka. An ye ɲininkali sɛmɛ a la. An t'o fana lamɛn. An ka lamɛn. Mawulud Ben Katra. E yeli bi Fisi mɔgɔw ka kɛnɛ kan mɔgɔw b'a fɔ a man ka bali la o. Fisi ye mɔgɔw wele parce que u ye baara dɔ kɛ o baara ye mun ye i n'a fɔ u ye enquête dɔ bila sen na a bɛ fɔ tubabukan na ko pétition taara yɔrɔ bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u ye papier di maliyɛnw ma n'u sɔnna ka do ka fara transition kan alhamdulilayi u ye baara caman kɛ u ye mɔgɔ miliyɔn 4 ani kɔ de sɔrɔ min ye maliyɛn min y'a fɔ bi a clé ye mun ye do ka fara transition kan an kɔni an ka parti PMDS parti malien pour la démocratie sociale en un regroupement ACRD, en connaît vos positions, donc à faire transition ka. Donc à faire transition ka politique côté Mali Kododo. Parce qu'en Galaïna mina, en Bibara mina, au Bara Amadafa. Vous voyez, parce qu'on est homme politique de. En tant que ta élection là, en tant que ta élection là, ni pas pion maniana. Donc à faire mon loi électorale, un organe unique pour la gestion des élections, une charte des partis politiques, une école co, santé, environnement, une fin chama, une insécurité. Ni bɛɛ de kan ka discuter assise nationale mais ni ko na tila n'an taara assise nationale normalement assise nationale olu de kan ka décision ta k'a fɔ ka analyse kɛ objectivement min kan ka fara transition kan a kan ka fɔ o yɔrɔ de donc u y'an invité an ka regroupement an nana u soutenu parce que olu ni anw nous sommes des partenaires en regroupement en nous plateforme an ye fɛn fɛn mun kɛ u bɛ ye kɛnɛ kan n'u bɛ fɛn fɛn mun kɛ an fana bɛ y'o kɛ voilà ko baara ma dafa mais ni mɔgɔ min ye ɲininka bi baara daminɛ ni sisan cɛ est ce que ŋaniya ɲɔgɔn tun bɛ ka se ka nin baara ninnu sigi sen kan wa i b'a dɔn aw bɛ se ka jɛ ka fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ pour un départ mais yan n'aw ka se fɛn dɔ bɛ se ka don aw cɛ mais ŋaniya ye ŋaniya kelen de transition ka ɲɛ mais à un moment donné on a constaté que transition vraiment a tɛ fɛ ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ donc o t'a bali parce que an bɛ transition min na opposition ni majorité ko tɛ o Mali ko de don normalement an kan ka sigi ka kuma pour que vraiment an bɛ fɛn min kɔnɔ a ka ban quoi. E ye jamana minisiriya kɛ ka tɛmɛ an b'a dɔn i bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoyaw dɔn n'o ye relation ye bi CEDEAO bɛ jɔyɔrɔ min na ni e minisiri kɔrɔ ko ka dɔ fara transition kan o tuma e fɛ bi sanction dɔ wɛrɛ ka fara Mali kan tɛ problème ye. non ne kɔni hakili CEDEAO ka sanction c'est des principes laada de don an y'a signé problème tɛ o mais négociation bi sen na o entre la CEDEAO et les autorités du Mali mɔgɔw t'a kalama a kɛra cogo cogo ni ma deli ka kɛ Mali dɔrɔn de kɔnɔ a kɛra yɔrɔ caman bɛn bɛna kɛ olu ni anw cɛ o mais o ye sanction min ta. Les sanctions minta. En réalité, ce sont des principes. Charia code. Mais au tabali vraiment fait mi. Anga hami ami en bas fo CEDEAO maouye. Amina ben bikala on ala son inchallah. Mi ye kalata ko ye diɲɛmaw b'a la bi ko k'a fɔ calendrier ka bɔ bi mun ni mun bɛ ka kɛ waati ni waati minnu na fo bi olu ma se ka kɛ jamana faamaw fɛ. E fɛ n'a cɛ fɛn caman bɛ se ka kɛ n'i bɛ pouvoir la c'est pas la peine i ka fɔ mɔgɔw ye o. N ko baara bɛ kɛ sen na baara b'a la ka kɛ mais n'ala sɔn a fɔli don. O bɛna se o don min na kan ka fɔ o bɛ fɔ ni ala sɔnna. Aw ko ka dɔ fara transition kan ni ye e yɛrɛ ɲininka bi ka waati joli fara transition kan. non comme n y'a fɔ cogo min dɔw ka fara transition kan mais k'a f'i ye bi san kelen san fila san saba ne tɛ se k'a répondre bi mais dɔw kɔni kan ka fara kan mais a wagati n'a sera ni ala sɔnna ni ye question posée. Bura ni dusu kami bɛ maa la kabiri juma don fo ka n'a bila bi tɛnɛ na jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔden minnu bɛ ko kan. Ko ba ye Maliba sɔrɔ dɛ Bayangara ka mugu ci an balimaw la u m'u bɔ ka tila ka tasuma dɔn mobili kɔnɔ mɔgɔw la k'a denmisɛnnin tun ka ca muso tun ka ca yira dɔn n'i ko dɔgɔ o ye musow de dɔgɔ fanba ye musow de nka muso bɛ wuli ka taa yɔrɔ yɔrɔ k'a bɛ taa tile ɲi a b'a den ta den 2 tun bɛ dɔw bolo den 3 tun bɛ dɔw bolo Allahu akbar Bura nin gɛlɛyara a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara fo ka dama tɛmɛ n'i ye gɛlɛya in yɛrɛ lajɛ a bɛɛ ye waati jan bɔ Bayangara yɛrɛ kɔnɔ kabini gɛlɛya in nana
ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ. Nka bura a sira kelen in nin yɔrɔ kelen in ko tuma bɛɛ fagali bɛ to ka kɛ yen yɔrɔ kelen de. fagali bɛ kɛ yɔrɔ in na. bura n b'a fɛ cɛkɔrɔba gosi ko 2 gulondibi la siɲɛ 3nan na i t'a ɲini k'a dɔn fɛn min y'i bugɔ. tu problème ye min ye tumaw la u bɛ taa mɔgɔw bɛnɛw nin na o caman ye cɛlakaw de ye mais ka i adamaden ɲɔgɔn yɛrɛ ka tasuma don a la k'a jeni bura nin filɛ man di dɛ fo k'a mɔ ka taa k'a to ten tu nin y'a siɲɛgale ye a ka kɛ Baɲankara yɛrɛ mara kɔnɔna na a kɛra misimisi ye a kɛra hinɛtɔ ko ye a kɛra makari ko ye a kɛra kasi ko ye gɛlɛyara dɛ an t'a makasi ala la an k'an makasi ala la bura ni cɛ la hali Ogo Sago kɛra nka ni ani nin tɛ kelen ye ani tɛ kelen ye tu an ye seereya dɔw sɔrɔ yanni an ka don seereya kɔnɔ min ye Amadu Luke ye Amadu Luke o ye dɔngɔrɔw ka jɛkulu funani jɛkulu olu ka denmisɛnnin ɲɛmaa dɔ don an y'ale sɔrɔ téléphone na ko in kɛra cogo min maa minnu tun don u tun bɛ mobili sugu jumɛnw na u bɔra yɔrɔ jumɛn u bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn ale ye seereya min di an ka jɛ ka o lamɛn fɔlɔ. an k'o lamɛn. karamɔgɔkɛ i ni sɔgɔma. an ni sɔgɔma. i tɔgɔ n'i jamu. ne tɔgɔ Amadu Luke ne ye Baɲankara cercle jeunesse ɲɛmaa de ye. an bɛ waati min na i bɛ fan jumɛn fɛ sisan. n bɛ waati min na n bɛ Baɲankara yan nɔ. ayiwa an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ dankariwale dɔw taara ka ɲɛsin jamana kɔnɔden dɔw ma. awɔ. e bɛ se ka mun fɔ arajo ɲɛtaa lamɛnbaaw ye a ko in kan. n bɛ arajo ɲɛtaa lamɛnbaaw sɔgɔmada n b'u bɛɛ fo. ka da kan Baɲankaraw dusu kamikaminen don sɔgɔmada in na. ka sababu kɛ kunun attaque terroriste ye. awɔ. attaque min don a ɲɔgɔn deli ka kɛ Baɲankara dugu kɔnɔ yan nɔ kuma tɛ Baɲankara dafe dugu ma. ka sababu kɛ kunun musow ani denmisɛnninw u bɔra dugu dɔ la n'u wele ko Sɔngo ani Baɲankara cɛ ye kilomɛtiri 10 ɲɔgɔnna de ye. u bɔra o dugu la k'u bɛna yɛlɛ goudron kan waati min na. awɔ. o y'a sɔrɔ babaci ninnu kɛlen don ka jan da u ɲɛ. sodarikɛw ye yɔrɔ jɔ na k'a bɛ tuuru cɛ waati min o y'a sɔrɔ u nana kun ale la. o ye dankarikɛ o y'a bɛnna ani na o yɔrɔ bɛɛ. o yɔrɔ bɛɛ la mobili bɔra ka bin mobili binnen min na u nana tasuma don mobili la. muso ni denw kɛlen mobili fa dɔrɔn u nana a bɛɛ jeni ka ban. balimacɛ bilayi k'a fɔ ko bi yɛrɛ mɔgɔ hakɛ min tora ni accident na ni non c'est à dire quoi a kuma se ka ɲɛfɔ quoi. mobili in tun ye car de wa ou bien sotarama de tun don. mobili ye minibus de ye. mobili ye minibus de mɔgɔ min b'a kɔnɔ mɔgɔ an yɛrɛ t'a da dɔw yɛrɛ. maa min barana n'o ye muso kunda u nana ni maa min ye maa 7 dɔgɔtɔrɔso la. nka maa dɔw bɔra wa. dɔw bɔra la o kɔni maa 8 de. olu bɔra cogo di. olu kɔni panna mobili binna dɔrɔn olu panna ka bɔ quoi. olu panna ka bɔ minnu ma se ka pan ka bɔ dɔrɔn u nana tasuma kɛ fɛ mobili kɔnɔ. o tuma a kɛra waati jumɛn. a kɛra 8h ni 9h waati cɛ. minnu panna ka bɔ olu yɛrɛ ɲini. minnu panna olu yɛrɛ ɲini. awɔ bɔn o yɔrɔ la dɔrɔn ambulance wele ambulance taar'u nɔfɛ. ka na n'u ye Baɲankara dɔgɔtɔrɔsoba la. o tuma nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu an ka jamana faamaw tɛ yen wa. n balimakɛ nin ɲininkali ala ko tiɲɛ na an yɛrɛ dabali banna don a ko la. cogo di. Baɲankara yan nɔ polisiw bɛ yan. gardiw bɛ yan. gendarmew bɛ yan. gouverneur yɛrɛ daga yɛrɛ dalen bɛ Baɲankara yan nɔ. min ye marché an ma mun kɛ a tiɲɛ. min ye kule an ma mun kɛ a tiɲɛ. don o don siraba kelen ni attaque don o don attaque an yɛrɛ dabali banna don a ko la. don o don attaque don o don i maa bɔ n'a nin na yɔrɔ kelen don an yɛrɛ t'a dɔn an bɛna mun fɔ sisan. minnu bɛ k'a fɔ k'u b'u k'u yɛrɛ lakana n'o ye danamasagu maaw ye olu fana tɛ nin yɔrɔ ninnu na wa. danamasagu mɔgɔw kɔni ala ko tiɲɛ na u b'u seko dama yɔrɔ la koyi. yɔrɔ min don ala ko tiɲɛ na u bɛ ɲini ka dɛsɛ de c'est à dire cɛ yɛrɛ la u bɛ baara la dɛ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn nin yɔrɔ la. bari su fara tile kan don o don u bɛ yɔrɔ in na. bon sani u ka na u b'a sɔrɔ olu kɔnna olu ɲɛ de. aw yɛrɛ fɛ o. ninnu ye bandiw de wa ou bien minnu bɛ ka diinɛ kɛlɛ kɛ nin ye olu de. n ka cɛ nin tɛ diinɛ kɛlɛ ye koyi. nin tɛ diinɛ kɛlɛ nin ye terroriste nin ye bandiw de nin ye bɛnbaliw de nin tɛ diinɛ kɛlɛ ye. diinɛ m'a fɔ an ka taa muso ni denmisɛnninw faga o. o tiɲɛ. ayi u b'u ka tiɲɛni kɛ u b'u tunu yɔrɔ bɛɛ. mais u tun bɛ moto la wa sen. u tun bɛ moto la. dugu sigibagaw ka kɔlɔsili ma bɔ u ka munumunu kan. awɔ u dagayɔrɔ fana dɔnnen don a y'a f'u ni ka dɛsɛ u ka taa yɔrɔ jugu u ka taa kɛlɛ kɛ u nɔfɛ an ka armée dɛsɛra ka taa u nɔfɛ. u ka daga dɔnnen don. u ka daga dɔnnen don. ani goudron ma ja u bɛna tiɲɛni kɛ dɔrɔn u bɛ taa tu kɔnɔ. ala ko tiɲɛ na an yɛrɛ dabali banna nin ko la dɛ sisan an bɛ ala de deli an bɛ dugawu don de kɛ minnu fatura ala ka yafa k'u ma ala ka ye nɔgɔya ye. nka nin ko in kɔfɛ o
su tara lagɛ olu jate ma se ka dɔn wa ala ko tiɲɛ na mi domina ko bi hal sɔgɔmada in na ɲɛ b'a la kumana bila ne la ne b'a telefɔni ta an mago tɛ ninnu si la layi su minnu donna kunu wula fɛ su 31 o de suturala kunu wula fɛ Allahu akbar su 31 muso kunda ani denmisɛnninw kunda a kɔfɛ jamana faamaw nana mun fɔ u ma taa yɔrɔ la fɔlɔ yɛrɛ ka taa u bɛ mun fɔ u ma taa yɔrɔ filɛ yɛrɛ an bɛ mun fɔ a la an b'a yɛrɛ ɲininka est-ce que baara yɛrɛ bɛ Mali fɛ wa ou bien nin tɛ anw na an ka nin tɛ jate wa karamɔgɔ Asimi Goyita ka nin ka sɔn ni an minnu ye fasoden an ka nin ye wa karamɔgɔ nin ko in bɛ yɔrɔ min na bi o e yɛrɛ fɛ kɛlɛ de y'a fura ye wa ou bien sigikafɔ de y'a fura ye bi ayiwa ni maliyɛn dama don ni kɛlɛ t'a ban munna an tɛ segin ka kuma tiɲɛ tɛ ko in na o n ka cɛ tiɲɛ t'a la tiɲɛ foyi t'a la a bɛɛ ye nkalon cogo di nin y'a san 5 ye san 6 fila ka na kɛlɛ tɛ ban kuma tɛ kɛ o kuma mun don n'u dɛsɛra u k'a fɔ ala ko tiɲɛ na kɛlɛ min don an kɔni an armée an dɛsɛra a ye sigi ka kuma a y'a bolo la a ye bɛn an ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ se ka kɛ wa ni diinɛ kɛlɛ don diinɛ b'a fɛ kabini ninnu ma na o ni terroriste don n b'a fɛ na ninnu denmisɛnninw de don a bɛɛ denmisɛnninw k'u bɔ tu kɔnɔ minnu bɛ munumunu n'aw ka yɔrɔ fan fɛ o olu ye marifatigi jɛkulu jumɛnw de ye kɔrɔnfɛmɔgɔw de don wa ou bien jɔnw de don wallahi kɔrɔnfɛmɔgɔw tɛ kɔrɔnfɛmɔgɔw tɛ dɛ an balimacɛw dɔrɔn de don an balimaw mun tun b'an fɛ yan nɔ kɔrɔlen olu dɔrɔn de don kɔrɔnfɛmɔgɔw tɛ aw yɛrɛ b'u dɔn an b'u dɔn a caman bɔ ye tun bɛ an fɛ yan nɔ a kuma se ka ɲɛfɔ de ye kɛlɛ tɛ kɛ a fɔ cogo di sigafɔ tɛ kɛ o kɛlɛ bɛ min a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn don o don mɔgɔw bɛ ka bɔnɛ u ni na don o don surtout kunun ta yɛrɛ n b'a f'i ɲɛna a kuma se ka ɲɛfɔ de muso ni denmisɛnnin cini muso an balaka ninnu bilahi k'u jeni ka ban pewu ayiwa karamɔgɔkɛ i ka kuma laban ye jumɛn yan'an b'i sɔrɔ sigi wɛrɛ la kuma laban min ye n bɛ welemada de kɛ an ka armɛw ye an b'a fɔ Asimi Goyita ka mɔgɔw ye ko dɔ kuma sera quoi o ye jumɛn ye maliden ɲɛnina cɛ maliden tɔɔrɔla cɛ tant que n'u ma wuli ka ko dɔ kɛ an kɔni ala ko tiɲɛ na an b'a fɔ bi ta tɛmɛnen kɔ an mago t'u la yan nɔ ba yɛrɛ a kɔnɔ an mago t'u la an b'a yɛrɛ ta sɔrɔsiw nali ma yɛlɛma caman don kow la wa sɔrɔsiw nali ma yɛlɛma caman don kow la wa foyi ma don sɔrɔsi nana o i bɛ ka tila a bɛɛ kelen d'ailleurs u nalen dɔ farala kan an kɔni fan fɛ yɛlɛma foyi ma don ko la fo dɔ de farala kan camanba de farala kan n ka cɛ ayiwa i ka kuma faamuna awɔ i ni ce i ni baraji an ba merci beaucoup ala ka tila yɛrɛ d'aw ma amina yarabi merci awa merci nin tun ye Amadu Loki ye ale ye dɔgɔnɔw ka jɛkulu dɔw bɛ yen ka fɔnɔkɛlaw ka ɲɛmaa don nka nin kɔfɛ sudenw ni janaja baaraw bannen kɔ u ye kɛnɛsigi kɛ an ka jamana faamaw yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ kɔrɔfɔ Bayangara gouverneur tun bɛ yen ani maa caman kosɛbɛ min ye an ka mɛrilakaw ye olu ka danga dɔw tun bɛ yen kɔrɔfɔ dira olu ma ka fara seereya wɛrɛw kan min sɔrɔla o fɛnɛ kɛnɛ kan an t'o lamɛn an k'o lamɛn nka Bubura ala ka limaniya dɛ an n'u ma maaw k'a faamu u dusu kasilen de don u dusu kasilen don kuma ninnu kɔnɔ nin ka jugu dɛ a ka jugu i furumuso a n'a den tanni u m'a min u m'a bɔn e sigilen bɛ k'u bɛ taa dɔgɔ la k'u bɛ segin n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna alisilamɛya la jihadi min fɔra alisilamɛya la ni an ka ciden tun ni a ka kisi ni nɛɛma ba ye jɛɲɔgɔnw tun bɛ taa ka taa a kɛ kisi ni nɛɛma ba ye i n'a fɔ ko Kayibala kɛlɛw fɛn dɔw tun bɛ yen condition dɔw bɛ yen a tun b'o fɔ sahabaw ye n'aw taara maaw ka sumaw a kana tasuma don olu la musow aw kana se u ma a kana olu faga denmisɛnninw a kana olu faga cɛkɔrɔbaw a kana olu faga a kana damatɛmɛ kɛ ni maa min y'i to kɛlɛ la fɛnɛ ka manamafɛn bila a kana o faga nin bɛɛ tun ye ladilikanw ye ciden kisi nɛɛmaba ye a tun b'a di sahabaw ma mais ka na nin waleya sugu ye ni karo gɛlɛya sugu foyi tɔgɔ ye Allahu Akbar den fitinin ko alisilamɛya an tɛ jɛ an ka seereya ninnu na an ka lamɛn jama silamɛw an sɔgɔma tuguni sɔgɔmada in na ta a man di n bɛ kuma ni conseiller communal tɔgɔ ye ani n yɛrɛ ye duguden ye min kɛra kunun ne hakilila bɛɛ y'a ye ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ vraiment a y'an dusukun tɔɔrɔ mun na ne ye autorité ye mais an bɛ jigin an ka ɲɛmɔgɔw la ka da kan nin ko nin an ye sɛbɛnniw kɛ média si tɛ yen min m'a fɔ fɔra radio la a fɔra télé la et puis yɔrɔ fila tɛ saba tɛ don o don Sɔngɔgari Tilegari a bɛ ka fɔ fan bɛɛ fɛ mais an ka ɲɛmɔgɔw n bɛ se k'a fɔ u m'an jate dɛ c'est à dire n'i y'a ye ni bi y'an sɔrɔ ala n'an ka danaw sababu n'o tɛ ɲangɔ ma sɔrɔ
dɔgɔnɔ dugu yɛrɛ effacera an ka carte la mɛnna ne ka kuma ye o de vraiment a y'an tɔɔrɔ dɛ kunu fɛn min kɛra ni mɔgɔ min y'a ye ne hakili la mɔgɔ damadama kɔni bɛ yen u y'a ye muso denmisɛnw an baw cɛ bɛrɛ yɛrɛ kun t'a la yɛrɛ fɛn min sara a bɛɛ c'est-à-dire mɔgɔ min kun b'a kɔnɔ a ka ca ni mɔgɔ 50 ye mɔgɔ 50 kɔnɔna na n'i ye mɔgɔ 10 o mɔgɔ 10 ta mɔgɔ 5 den b'a kɔ la u n'u bɛɛ de sara ɲɔgɔn fɛ a y'a filɛ dɛ a y'a filɛ dɛ a ko a y'a filɛ dɛ a y'an tɔɔrɔ dɛ wallahi a y'an tɔɔrɔ ɲɛmɔgɔ an bɛ kuma n'aw de marifa t'an bolo muru t'an bolo an jigi ye aw de n bɛ kuma ni autorité tɔgɔ ye k'a fara dugu tɔgɔ kan vraiment a y'an tɔɔrɔ n'a y'a sɔrɔ an ye c'est-à-dire lettre sɛbɛnna médiaw bɛɛ y'a fɔ don o don radio bɛ k'a fɔ an ye marches kɛ foyi tɛ min ma kɛ mais rien foyi ma changer don o don mɔgɔ de bɛ faga kunna sini u ye mɔgɔ 2 faga ye an b'o la kunu nin décaba in kɛra an bɛ an ko mini ka taa an jamini ne hakili la an jigi ye an ka famaw ye an jatelen tɛ famaw fɛ hali don kelen ne bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ ye fama ye nka anw jatelen tɛ famabaw fɛ parce que anw y'an seko kɛ a fɔra fɛn min bɛ an ka dugu la an ka commune na an y'a lase foyi tɛ yen min bɛ ka kɛ n'an ma min lase a foyi tɛ yen mais kuma kelen tɛ yen min jaabira n y'a seere je suis le premier responsable dans ce village n y'a fɔ dɛ mais a filɛ nin musow ni denmisɛnninw olu dɔrɔn de sara la a filɛ dɛ a filɛ an baw an faw n'aw ma hinɛ an na jɛgɛ min mɔna furati kɔnɔ dɛ i n'a fɔ ni faama yɛrɛ kun mana an dugudenw kɔnɔ an tɛ se ka an ka mɔgɔ yɛrɛ sutura a bɛ fili ka to kɔngɔ kɔnɔ sani i ka n dɛmɛ su la a sabali i ka n dɛmɛ an musow n'an denw ma to kunun fitiri an bɛ ne ani kɔnti a filɛ ani nin fitiri tɛmɛna ka sɔrɔ an bɛ n ko modi gouverneur bɛ na ayiwa an bɛɛ siranna mɛ an tɛ se ka taga ni gouverneur bɛ na an bɛ taa mini mɛ a ma na bi de ka a kɛra latigɛ ye bi aw nana an tɛ se ka ta k'a to ala sago aw bonya b'a la kuma kɔni tɛ se ka fɔ ka ban o kunun maa min ye nin ye adamaden don adamaden sogo e n'a fɔ jɛgɛ a bɛ ta cogoya min ala fɔ man di ala sago aw bonya b'a la u kun bɛ yen an ka fama kun bɛ yen u y'an dɛmɛ koyi mɛ dɛmɛli u y'an dɛmɛ ni su ye u k'an dɛmɛ ni ɲɛnama ye o de ka d'an ye. kɔn bɛ ne fana bolo nin ye a san 3 ani tila an ni jatigi bɛ ɲɔgɔn na bɔlɔbɔlɔ la yan cɛ fɛn bɛ yan a tɛ a si bolo bɛɛ muso sara an den min filɛ fa tɛ yen ba tɛ yen an jatelen tɛ o tile kelen n'a danna ne ma an tɛ fama kun bɛ yɛrɛ bi n'a danna ne ma an tɛ maa si kun bɛ yen u y'an bila o an kɛra kɔnkɔnɔmɔgɔ ye an ye mun ye an ma jate mali fɛ yanni bɛnkara comme kilomètre yanni modi comme kilomètre an y'an jate sa an tɛ sɛ ye sɔrɔ ta an bɛɛ ye balima kelen faama ye faama de ye mais an bɛɛ ye adamaden kelen de o de don an ni tiɲɛna an tɔɔrɔ la ala an t'a fɛ ka faba ye tellement ala ni dusukati bolo fɛn bɛ muso tɛ maa si bolo denw filɛ fa tɛ ba tɛ ale n'an ka mɔgɔ sababu an bɛ ka taa lɔgɔ ɲini dayirimɛ doso sababu ni y'a san joli an bɛ ɲɔgɔn na gari filɛ sɔngɔ gari tɛ o siraba ye an kelen ta don faama dɔ ta don fo ka na fɛn bila bili ni sɔngɔ an ma dɛsɛ ko nalen mais an ma jate dɛ ne yɛrɛ ɲɛ tɛ faama cɛla bi yan ni dusu ka dilen don n'a danna ne ma dugutigi an tun tɛ bɔ yɛrɛ ala ni maire saba ko an ka bɔ n'o tɛ an tɛ bɔ an bɛ bɔ jɔn de kun bɛ muso t'an bolo denw filɛ yatimɛ denw de don cɛw filɛ muso t'u bolo mun de tora hali an bɛ yɔrɔ min n'an y'an bɛɛ faga foyi t'a la an b'an jigi da ala de la an b'an jigi da maa ci bilen ne ka kɔn fɛ o de ye. kun min na an banna mɛ dɔwɛrɛ tɛ ni nana ɲɛnama sɔrɔ ɲɛnama an bɛɛ kɛ cogo di o bɛ yen mɛ mɔgɔ salen kɔfɛ dɛmɛ an ka laɲini t'o ye an ka laɲini mun ye an tɛ se ka taa sugu la an tɛ se ka taa lɔgɔ ɲini an tɛ se ka sɛnɛ kɛ mɔgɔ jugu b'an da la don o don an ka mɔgɔw ye faga an ka mɔgɔ bɛɛ fagara tuguni an ba ninnu bɛɛ fagara kunun an ka laɲini mun ye u kana mɔgɔ jugu bɔ an da la an ba kun ye o de ye hali sini bɛ n'u ko u bɛna mɔgɔ jugu bɔ an da la an kɔni pɛrɛlen don n'o tɛ foyi t'an kɔnɔ an ba kun ye nin de ye. chéri ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala ba la wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pasta Roma a nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ. Awɔ pasta Roma nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ. Ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na. Ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na. Ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na. N'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. Balimaw ni ko kelen bɛ ka Bamakɔ sigida 2nan ani sigida 3nan ka maaw kɔnɔrɔ ga mɔgɔkɔrɔbaw n'a dugulenw o ye fɛn min ye commune 3 ani commune 2 yɔrɔ dɔ ka yɛlɛma yɔrɔ dɔ a yɛrɛ b'a dɔn fɛn min ye découpage ye
tanama ko caman yera a kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ misali ta commune du Manden u taara wɛnzɛn bila Kangaba fɛ olu yɛrɛ fana tun bɛ wuli ka jɔ la nka sɔgɔmada in na maa minnu bɛ an bolokɔrɔ o ye Madi Ture ale ye dugulen ye ani Lasina Balayira ninnu ye dugulenw ye commune de denmisɛnw don an bɛ n'u ɲininka ko in kɛra cogo min bon a ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma. I Ture n'a kɔni fɔra Ture o ye dugulen ye k'u b'a fɛ k'aw ka yɔrɔ minɛ o la. O tɛ se. Bon ko mankan jumɛn de bɛ sigida sabanan ni sigi filanan cɛ komi anw ye kunnafoni dilaw ye aw dun fana ye dugulenw ye an t'a wele ka an ka se ka maaw kunnafoni. Ok o ka kan ka kɛ n b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim an bɛ foli kɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ka Surakaso 2 ni Ɲare fo ani Bamakɔ u ka Moridugu 7 ani Bamakɔ bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ ye cu. I Ture ayiwa ko in mun de don. Ayiwa bisimila cu ko in kɔni parce que an ye kunnafoni dila an b'a fɛ k'a ɲɛdɔn. A bɛ ɲɛdɔn ni Ala sɔnna ko in kɔni kɛra ko de ye cu a kɛra ko y'anw yɛrɛ bolo an minnu ye Bamakɔ sigibaga fɔlɔw ye siga t'o la bɛɛ bɛ mɔgɔ n'i ye dugulen ye Bamakɔ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn Bamakɔ tun bɛ cogo min na fɔlɔ Bamakɔ tun bɛ tigɛ n'i bɛ jigin ka bɔ Kuluba o de tun bɛ Bamakɔ ni commune 3 séparé sira jumɛn ka bɔ Kuluba sira in fɛ Kuluba siraba in jardin zo sira in fɛ donc Waraba Filaso bɛ commune 2 de kɔnɔ ka na tɔ fa in yenfɛla ye commune 3 ye n'i bɛ jigin kɔni Kinibolo ye commune 3 ça fait n'i bɛ jigin voilà ka bɔ Kuluba i numanbolo o ye commune 2 o ye commune 2 Waraba Filaso ministère de la jeunesse ka na fo ari défense o bɛɛ b'aw de kun fo Grand Hôtel ka jigin ambassade de France ka taa suguba cɛ tigɛ ka taa fo pont de a bɛna fɔ ka jigin ka bɔ Kuluba k'i tilen ka taa pont na président kun bɛ taa sira min fɛ commune 2 bɛ gauche fɛ commune 3 bɛ droite fɛ ça fait ni n y'a fɔ mo hari chemin de fer bɛ commune 2 de fɛ chemin de fer ka taa commissariat central bɛ aw de fɛ an ka fɛn bɛɛ tun bɛ yɔrɔ ninnu de la an yɛrɛ ka ɲɛnajɛw bɛɛ tun bɛ taa kɛ yen de an ka denmisɛnnin dɔw tun bɛ taa kɛ ancien combattant kɔnɔ la o bɛɛ kɛra anw ɲɛna cu sisan faamaw b'a fɛ ka mun kɛ bon sisan a bɛna fɔ Jibiri Jalo Musa Tile wagati la IDPM Jibiri Jalo voilà k'ale to fanga la donc ale kun sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ commune 3 fanfɛla ma maintenant jama ɲini kama se b'a ye donc a ye yɔrɔ in minɛ ka fara commune 3 kan n filɛ ka yɔrɔ minnu f'i ye tan a taara commune 3 dantigɛ kɛ suguba goudron 2 yan goudron tɛ suguba la ka bɔ pɔnkɔrɔ la ka na donc a y'a séparé côté kelen ye commune 2 ye côté kelen kɛra commune 3 ye goudron in ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ yan fɛ goudron kan i bɛ commune 3 la n'i bɛ ka na i n'a fan fɛ o goudron côté in o ye commune 2 ye décision politique comme a yɛrɛ kɛra a bɛ jama ɲini de la parce que n'ale nana commune 2 kɔnɔ a wagati k'a bɛna fanga ɲini a t'a sɔrɔ dugulenw cɛla ye donc fale ka taa quartier yanfɛla fɛ a ka yen tigɛ ka fara olu kan k'o kɛ jama ɲini fɛn a yɛrɛ bolo politique bon décision politique dun n'i y'a lajɛ ni e y'a kɛ ko fanga b'i la don ni mɔgɔ wɛrɛ nana ni fanga b'o fana la o fana b'a tigɛ k'a k'a sago ye o b'a wuli sinon a ma kɛ définitif ye k'a fɔ ko a votera assemblée la ou bien ko loi yɛrɛ de taara k'a kɛ a ma kɛ sariya kɔnɔ quoi a ma kɛ sariya kɔnɔ donc o si la commune de ma a sigi k'a ka yɔrɔ to yen ka bɔ wagatiw tɛmɛna u bɛ k'a ɲini fo kana se wagati laban ninnu ma duwawu ni fɛn minnu kɛra min ta ye min ye ala yɛrɛ b'o segin o ma u kana se découpage in ma sisan u ka commission bila baara la kabi IBK ka wagati commission ka baara kɛ yɔrɔw bɛɛ kan u tilalen baara la ka na restitution kɛ ministre ka gouverneur ci ka taa commune bɛɛ la k'a fɔ ko baara banna sisan segin tɛ kɛ baara kan a ka commune 2 a ka yɔrɔ minnu tun bɛ commune 3 fɛ an y'u segin aw ma Sikɔrɔni Gomi fanfɛla in an y'o fara commune 2 kan donc olu dira anw ma ka na fɔ dugutigiw maire ka taa ɲɛfɔ dugutigiw fana ɲɛna o cogo kelen na bɛɛ nisɔndiyara an ko alhamdulilayi duwawu minɛla an ka yɔrɔ min y'an ta ye ka kɔrɔ a seginna ma sabu n'i y'a jateminɛ anw yɛrɛ ka misiri bɛ yen de an ka denkudiw bɛ kɛ yen an bɛ taa an ka kɔɲɔ furusiriw bɛ kɛ yen an ka fɛn bɛɛ bɛ yen an yɛrɛ sigiyɔrɔ de tun ye yen quoi en un mot bon prévu ko kɔni tɛ dugulenw bɛɛ b'o dɔn dispensaire de Bozola o filɛ Banantu kɔrɔ a plaque b'a la
agence de bagaji o be hali sini a récit b'an ka cɛkɔrɔba bolo olu tun bɛ t'u ka wariw bila yɔrɔ min na n'u tun bɛ taa ta donc o n'a ɲɔgɔnna siw de don quoi mais ni mɔgɔw m'a faamuya u b'a dɔn k'a fɔ fɛn ɲini sira tɛ parce que anw tɛ k'a la anw t'a la wari ɲini kama anw b'a la an danbe ni n'a fɔra i sigilen don du kɔnɔ ko o du bɛna bɔ aw ta la walima mɔgɔ i barajuru bɛ yɔrɔ min na ko o bɛna ta ka di mɔgɔ wɛrɛ ma ka tɔgɔ wɛrɛ k'o la ni dɛsɛ yɛrɛ tɛ o man di hɔrɔn si ye. Balayira mun de nana ni ko in yugubali ye tuguni a t'u fɔra k'a bɛɛ seginna aw ma mun de nana ni yɛlɛmali ye tuguni. Ncu an bɛ foli bila an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen na ka foli bila ɲarew ni turew la ncu min nana ni ko in yugubali ye sisan komi Buba y'a fɔ cogoya min na depuis 2018 i bɛ k'a ka fanga la o tun ye commission dɔ sigi commission nationale commission in kalifalen don gouverneur de la Bamako district t'a bolo ma donc commission in ma baara k'a kun fɛ a ye baara kɛ ni Bamako commune 6 bɛɛ lajɛlen olu ka autorités dugutigiw ni dugulenw donc n'olu de ye baara kɛ o baara de finalité kɔnɔna la jaabi min bɔr'o la gouverneur passera 6 communes kɔnɔ ka restitution kɛ a y'a yira k'a fɔ centre commercial seginna commune 2 ma o de kɔfɛ a ma tile damadɔ bɔ commune 3 mɔgɔw wulila ka mouvement kɛ u ye mankanw kɛ k'u ma jɛn n'a ye olu ma jɛn n'a ye ministre fana ale yɛrɛ ye ka commission ministre jumɛn ministre de l'administration territoriale colonel Ablaye n'u kɛlen don k'a kɛ gouvernement ka porte-parole ye sisan ale ye o décision ye a ye gouverneur bila ka taa restitution kɛ ni papier min ye gouverneur ka fɔ la a selen commune de la don min na a ko nin papier ko yɛlɛma cogo t'a la mais ministre y'o papier ale y'o annulé a yɛrɛ ka niveau la sans que a ma segin ka commission sigi tuguni ani ka au moins commune 2 ni commune 3 n'olu de bɛ mankan na commission ka segin ka olu lamɛn tuguni ni prévu min b'u bolo halisa u k'o di walasa baara in ka se ka lajɛ halisa ministre m'o kɛ ministre ye nin annulé ka tila ka document wɛrɛ bɔ tuguni k'o de ye document final ye sisan tuguni c'est un projet u kan ka passer n'a ye CNT la CNT ka voter k'a kɛ loi ye o de kɔnɔna la tuguni sisan ministre ye centre commercial ye mankan bɛɛ yɔrɔ min nɔfɛ k'o lasegin ka na commune 3 ma tuguni donc o de wulila ni mankan ninnu ye an bɛ min fɔ opinion nationale ye parce que an bɛɛ ka faamuya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ wagati ye ko wagati min ni jamana bɛ position min na ko nin ko sugu mankanw bɛ taa kɛ mais munna commune 2 bi ka sama ka yɔrɔ nɔfɛ bi komi Buba y'a fɔ cogoya min na Djibril Diallo y'a kɛ ni ordonnance de o ye décision politique o tɛ loi ye mais bi autorité min bɛ yen bi a projet lama de b'olu bolo olu bɛna yɛlɛma k'a kɛ loi de an dun bɛɛ b'a dɔn ni loi taara o ye fɛn min ye donc sani an k'an sigi k'a lajɛ c'est vrai jamana bɛ état min kɔnɔna la mais n'a fana kɛra loi ye o ye anw sen bɔlen de an ka dugukolo ko la pewu donc o de kama an fana wulilen don k'an ti jɛn n'a ye wa an b'a dɔn ko in mana kɛ cogo cogo ncu an tɛ se ka jɛ an ka yɔrɔ kɔ wa an bɛ ko o ko kɛ walasa an ka yɔrɔ ka segin an ma ncu an b'o kɛ. Baraji Kɛnsanbugu aw ka cɛkɔrɔbaw ɲani la cɛkɔrɔbaw wulila komi aw de ye taamaw daminɛ nka cɛkɔrɔbaw a ma se bulon kɔnɔ. cɛkɔrɔbaw bɛ ko in kɔnɔna la kosɛbɛ ncu kunun ko commune 2 kɔnɔna la commune 2 ye conférence de presse kumaba ba kɛ commune 2 kɔnɔna la an ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ tun bɛ yen ɲarew tun bɛ yen turew tun bɛ yen u ye min ka kumakan labanw kɛra jumɛn ye kumakan laban fila tɛ ani kangaridaw u ka kumakan laban fila tɛ yen u y'a fɔ hali gouverneur ɲɛna an ka yɔrɔ an ti jɛ a kɔ bi an ti jɛ a kɔ sini wa an bɛ ko o ko kɛ walasa an ka yɔrɔ ka segin a ma an b'o ko kɛ u ka kumakan laban kɛra o de ils ont dit olu ka yɔrɔ min bɛ yɔrɔ in fɛ mɔgɔw bɛ k'a kɛ comme si sɔrɔ min bɛ sugu kɔnɔna na k'o de don mais olu daminɛ yɔrɔ de don a yɔrɔ ninnu bɛ lieu b'a kɔnɔna la patrimoine de don donc mɔgɔ ni i daminɛna yɔrɔ min na k'a fɔ ko kana minɛ i la yɔrɔ dɔ b'a kɔnɔna la u bɛ ka Mamantal ka misiri min fɔ o yɔrɔ ninnu ko titre foncier b'a la Turelakaw bolo o bɛ fan jumɛn a bɛ légume kɔrɔla yɔrɔ la ka taa légume kɔrɔla wo kɔnɔna in na o ye TF de ye o ye TF ye a papier bɛ bois ninnu ka kabila bolo a papier bɛ Turelakaw bolo yen nɔ donc fɛn caman de bɛ yen nɔ
minnu b'a yira k'a fɔ ni aw mago bɛ preuve matérielle de la k'a dɔn k'a fɔ est-ce que commune de ta yɔrɔ ye réellement o preuve matérielle caman de bɛ yen a ma se hali gouvernement ka segin bi ou bien ministre de l'administration territoriale ka na Turelakaw ni Ɲarelakaw ɲininka archives kɔnɔnaw la a bɛ yen nɔ n'u donn'olu kɔnɔna la ka kow lajɛ a ma se u k'a fɔ k'u bɛ commune fila autorités yɛrɛ sigi k'u bɛ fɛn fɔ n'olu donna archives kɔnɔna la bi ka fɛnw ta k'u lajɛ u b'a dɔn min ye tiɲɛ ye ko in kɛra wagati min na o la an bɛ question dɔ poser chaque fois san 87 cɛw san Jibiri Jalo k'a minɛ yɔrɔ kun ye jɔn ta ye u k'o tigi fɔ dɔrɔn n'o tigi fɔra sisan nɔ kɛlɛ bɛ ban n ka so minɛ n ka jigin so tajuru minɛ n ka jigin n'o y'i kɛ sotigi ye nkalon b'o la dɛ nkalon b'o la o tiɲɛ Mature i ka kumakuncɛ kuma ye jumɛn ye ani labɛn jumɛn bɛ aw bolo yaasa aw ka se k'aw ka hakɛ in k'a ɲini an bɛ yafadeli bɛɛ kɛ maliyɛnw fɛ parce que jamana bɛ wagati min na sisan anw ye jamana ɲabaga de anw tɛ tiɲɛni man y'anw na anw tɛ tiɲɛnikɛlaw ye anw ka laɲini de ye jamana ka basigi an bɛ transition min kɔnɔ bɛɛ ka jɛ k'i fara ɲɔgɔn kan an ka nin dɛmɛ Mali ka bɔ dingɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min ko k'o t'i kɛ anw bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ n'anw cɛ transition yɛrɛ k'i sen bɔ kɛlɛ la nka k'a fɔ ko Mali kura fana a bɛna jɔ anw ka nkalon kan an tɛ sɔn o ma dɛ an b'a fɔ Bamakɔ bɛɛ ye ni ye an ka yɔrɔw lajɛ bi dekun bɛ yen kan ka tɛmɛ commune bɛɛ kan n'i y'a lajɛ bi gɛlɛya bɛ yen kan ka tɛmɛ commune bɛɛ kan mais dɔwɛrɛ tɛ o a ye sabali anw tɛ se ka foyi kɛ cɛkɔrɔba ninnu kɔfɛ an mana fɛn o fɛn bolo da a b'aw ka a ye sabali donc a ye sabali nin nana kɛ i b'a fɔ ni siran ou bien commune de yɛrɛ tɛ commune de kɛra fu de ye quoi n'o tɛ Mɛdinɛkura kelen bɛ nin ko ban Bozola kelen b'a ban Bagadaji kelen Ɲarela bɛ ten commune de tɔw bɛ ten n tɛ n da don Bagadabugu ni zone ni sanfili na anw ye dunanw ye an b'aw deli ayi ni dugule aw kana dimi dugule tɛ dusu mais min kɛra an na jɔnmaya don i tɛ se k'an wele o gouverneur tɛ se ka weleli kɛ ko ministre ko tan ka taa gouverneur la an ka dugutigiw bɛ yen cɛkɔrɔbaw bɛ yen k'i bɛ taa kuma ta k'i bila ka kuma tigɛ olu la ka taa kuma suguya fɔ minnu tɛ kuma fɔtaw ye o de y'an tɔɔrɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan sinon ministre de nɔ don gouverneur ka fɛn tɛ ministre de décision annulé k'a di gouverneur ma k'a ka segin ka na fɔ ni gouverneur ko k'ale tɛ se ne de taara f'u ɲɛna an ma se mɔgɔ ma dɛ Bamakɔ bɛɛ k'a lamɛn u sera an ma de ka taa fɔ an ɲɛna a ka yɔrɔ dira anw ma o suma ko dugumajɛ commune 3 mɔgɔw bɔra ka manifestation fitinin dɔrɔn kɛ ka ko dɔw kɛ dɔrɔn donc ko bɛ yɛlɛma an ma kuma yɛrɛ donc n'i y'a sɔrɔ misikili de b'a yɛlɛma an b'an sigi an fana b'o lajɛ an bɛ se hɔrɔnya la an bɛ se ko caman na mais an bɛ se dɔwɛrɛ la quoi cɛkɔrɔbaw de b'an n'olu cɛ komi olu yɛrɛ ye kalafew bila ka ban k'u sigi k'a lajɛ donc ko in n'a bɛna wolo min na an t'a la deli a ka wolo juguman na donc an b'a ɲini jamana den bɛɛ fɛ nin wagati la bɛɛ k'i bolo da i dusu kan nɔgɔ ko Mali kura an ka kɛ tiɲɛ kan cu walahi ni ko kɛra tiɲɛ kan cu an bɛ cogoya min na sisan t'a sɔrɔ a b'o cogo la mais an sabalilen de don halisa an sabalilen de don ka tila ka laɲini kɛ faamaw fɛ halisa u ka segin u kɔ tuguni sabu an tɛna mɛn bilen bɔliw kan ka daminɛ ministre min yɛrɛ y'a kɛ an bɛna se n'Ala sɔnna a ka ministère la o kow bolo dalen don mɔgɔ tigi fila t'a la dɛ mɔgɔw b'u yɛrɛ nɛgɛ ka kuma dɔw fɔ bon n b'a dɔn o ye bɛɛ ni cogoya ye su n'anw bɔra yan sisan n'anw taara Segu an bɛ taa Segu dugutigiw fɛ yen an bɛ t'u dugulenw bonya ni bonya min ka kan an b'a da u kan anw fana ye yɔrɔ dɔ dunanw de ye o donc n'i nana n'olu fɔra i ɲɛna o ka n'i tɔɔrɔ quoi mais n'i ye mɔgɔ min mankan mɛn ko Bamakɔ ye bɛɛ jɛ ye peut-être t'a tigi ka ko sɛgɛsɛgɛ i k'a lajɛ o ye kuma de voilà aw bon dɔw bɛ kuma ten awɔ an b'o faamuya o an b'o faamuya cu a fɔra anw ma yan nɔ anw ka kɔrɔkɛw selen muso furu ye n'u sera cɛkɔrɔba ma an bɛ fɛ ka muso furu an bɛ fɛ ka don so kɔnɔ u b'i ɲininka ko so bɛ min i bɛ so dɔ yira ko e tuma an bɛ dunanw labɔ k'a d'e ma ko muso furu wa o tuma an bɛna dunanw labɔ e de kama ko parce que e bɛna muso furu wa o fɔra anw ma yan bon donc anw tɛ se ka kɛ k'an bɛ o mɔgɔ kelen ou bien an bɛna fɛn k'olu la o n'i ye dugulen den yɛrɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ k'i tɛ dunan protéger anw fɛ yan anw t'i kɛ dugulen den ayi mɔgɔ min ka gɛlɛn anw ma o ye victime se tɛ mɔgɔ min ye k'an ye k'i bɛna bi a kan anw b'i kɛlɛ Balayira kumakuncɛ kuma Ncu an bɛ kumakuncɛ kuma min fɔ o ye an ka autorité an bɛ kumakan ninnu bila ka t'olu le yɔrɔ chaque fois
u ye ministère dɔ sigi k'a fɔ o ma ko ministère de refondation de l'État. N'a ko refondation o ye an ka tabiya kɔrɔw an wale kɔrɔw an danbew na an tanaw k'an ka segin olu ma parce que maliyɛn bɛɛ kulela bi ko an danbew k'u tununa n'i ko an ka segin an danbe ma i bɛ bɛɛ de ka hakɛ d'a ma parce que an ka jamana an bɛ situation min kɔnɔna la bi n'i ye ɲɔgɔn tɔɲɔ bɔ a la dɔ k'a ka fanga boli dɔ kan ko se bɛ n ye n'i y'o bɔ a la a tɔ b'a dɛn bon n'olu nana k'olu bɛna a ko ka bɛɛ bila i ka hakɛ kɔnɔna la u k'u jija u k'a kɛ kɛcogo fana la min na n'olu taara mankan wɛrɛ kana wuli donc u k'u hakili to nin yɔrɔ nin na kosɛbɛ an ma dɔ wɛrɛ f'u ɲɛna minisiri ka ni autorité filaw wele u ka commune 2 ni commune 3 wele u ka sigi u k'a ɲɛfɔ min ko k'a ta ye yɔrɔ ye u k'a ɲɛfɔ k'u ka prévu bila kuma bi ban an y'o dɔrɔn de fɔ mais on a l'impression k'a fɔ ministre il n'est pas de bonne foi o y'an ka faamuya ye parce que o don na gouverneur ye an ka mɔgɔw wele k'an ka taa an taara gouverneur taara kuma minnu fɔ o ye juste ko denmisɛnninw bɛ ka bɔ ka mouvement min kɛ ko commune 2 maire ani commune 3 maire k'u jija ko mouvement ninnu ka jɔ mais mouvement bɛ ka kɛ kun min kama da ma mago la gouverneur ka kuma kɔnɔna la tuguni a ye mun fɔ a ko min kɛra ko a bɛ san 40 bɔ bi ko mankan kun ye jumɛn ye donc o kɔrɔ k'olu b'a dɔn yanni san 40 cɛ dɔ kun t'a dɔn donc olu k'u da de an ka nin ko in to nin cogo la ten an ka se ka tɛmɛ a kan n tu mɔgɔw ni fin daminɛna yɔrɔ min na yɔrɔ ninnu yɔrɔ gansanw tɛ dɛ kuma dɔw bɛ an tɛ se k'u fɔ yan parce que olu yamaruya t'an bolo sinon n'u taara sigi n'u kumana yɔrɔ dɔw bɛ yɔrɔ ninnu kɔnɔnaw la ɲarilakaw ni turelakaw ka yɔrɔ dɔw don u bɛ bamakɔ sarakaw bɔ o yɔrɔ ninnu de la o mɔgɔ min t'o dɔn n'i y'o d'o ma a bɛ taa ko dɔ kɛ min bɛ tana tiɲɛ donc ka taa halisa u ka segin histoire ma an ka kow ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn min ni min ka kan ka d'o ma an ka jɛ n'o ye walasa an bɛ ka mali kura min ɲini an ka se k'o mali kura in sɔrɔ bɛɛ ka bila i ka hakɛ kɔnɔna la sinon ni dɔ ko k'ale bɛ bɔ fɛn dɔ nɔfɛ min t'i ta ye n'i y'o d'o tigi ma min ta don o fana tɛ se ka sigi k'a lajɛ ten tɔ dɛ donc n ju an bɛ nin kuma de fɔ jamana in bɛ situation min na k'ala deli ala ka jamana in bɔ nin na fagaliba min b'an ka jamana kɔnɔ halisa ala ka ban pewu ala ka jamana in sankɔrɔta ala kana jamana in dɛsɛ ala kana marabagaw dɛsɛ ala ka hakili d'an bɛɛ ma inshallah balimaw nin tun ye commune de denmisɛnw ye Turela Madu Ture ani Balayira a yɛrɛ b'a dɔn mankan dɔ bɛ sigida 3nan ani 2nan ni ɲɔgɔn cɛ faamaw y'u da don a la an y'u wele yaasa an ka se ka kunnafoni senuma ka a sɔrɔ ka da aw tulo kan ko faw ka na mali kɔnɔ ni mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ko n'aw lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw ma na ko faw ka na mali kɔnɔ ni mali kɔ ka faw ka na balimaw a yɛrɛ b'a dɔn fɛn min ye buru ye maa mun tɛ buru dɔn a ka dɔgɔ dɛ nka gɛlɛya donnen bɛ fɛn na fɛn min ni a bɛ fɔ a ma ko ble n'o ye alikama ye k'a bɛ diɲɛ fan caman kɛlen bɛ ka gɛlɛya don ale de bɛ kɛ buru ye a dun tɛ sɛnɛ mali la buruko gɛlɛya fɔlɔ a yɛrɛ b'a dɔn kalo jan tɛmɛnen fɛ u tun ye dɔ fara buru kan fɔ furufurutigiw kɛra bana ye nka anw ɲɛ b'a la u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la ka d'a kan sukaro yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛ yɔrɔ dɔw la 130 anw y'o gɛlɛyaw de ye k'a fɔ k'an bɛ kunnafoni ɲini ka d'a kan anw tɛ se ka ɲɛ buru kɔ an ye buru feerelaw ka ɲɛmaa dɔw wele n'o ye Ibrahim Sise basila i bɛ ɲɛ an ma an ni Ibrahim Sise ni ale ye buru feerelaw ka ɲɛmaa dɔ ye an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la basila ne tɔgɔ Ibrahim Yakuba Sise Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali secrétaire administratif o faamuna Sise ayiwa buruko a bɛ cogo di aw bɛnna kɛlɛ ma aw bɛnna kan kelen ma wa bon pour le moment an bɛ négociation na
puisque waati dɔ la ni ɲɛmɔgɔw kun ye ɲɔgɔn ye an kun ye baarajɔ dɔ kɛ bon ani ɲɛmɔgɔw kun ye ɲɔgɔn ye an kun a ko ale y'a ɲini an fɛ an ka buru baara to a cogoya la fo kalo sa bon kalo sa selen i n'a fɔ le mardi a ye an ka secrétaire général wele ko an ka kɔnɔ fo juma le conseil national des prix bɛna sigi ka baara kɛ donc il nous a dit le 3 le conseil national des prix là va statuer sur le prix de la farine et puis du pain. Au conseil national des prix où est ɲɔgɔn ɲɛ conseil national des prix où est ɲɔgɔn ɲɛ wa? Oui, conseil des prix kɛra juma wula fɛ. Après les présentations d'usage, donc ministre ni ana ka mɔgɔw les services techniques olu y'a essayé ka farine sɔngɔ de k'a essayé k'a lajɛ parce que farine tigiw kun y'a fɔ ko ni kalo sara olu b'u ka farine yɛlɛ ka kɛ 4000 ani 300 ou bien 4000 ani 400 ye donc olu ko k'o prix lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'o prix lajɛla ɲɔgɔn fɛ o bɛ sɔrɔ ka buru ta fana lajɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ni farine yɛlɛna dɔrɔn jagoya buru fana bɛ yɛlɛ bon ala y'a kɛ an ye wula da bɛɛ ko la bon o farine dɔgɔ kɔni an ma se ka prix kelen k'a la bon faritigi kɔni y'a laɲini ko b'a fɛ farine ka kɛ 4000 ni 500 ye 4000 ni 500 voilà o y'u ka laɲini ye jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a yira tiɲɛ yɛrɛ la jamana bɛ cogo min sisan a ma nɔgɔn dɛ parce que fɛn o fɛn ye taxi ye min jamana ka kan ka min sɔrɔ alikama nali ka Mali la u jɛn'a bɛɛ kɔ farinitigiw ye donc u k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ halisa parce que alikama min bɛ yan nɔ o bɛ se ka kalo kelen kɛ ani farine min fana bɛ yan nɔ u fana bɛ se ka kalo kelen kɛ u k'a lajɛ ka farine to 4000 na fɔlɔ buru fana ka to 50 la fɔlɔ yanni alikama min commandera min ka gɛlɛn yanni o ka don Mali kɔnɔ ko bon sisan conseil y'a lajɛ sisan k'u k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ u bɛ se ka transport dɔw ta jamana bɛ se ka dɛmɛ kɛ transport fanfɛla la alikama transport la pour que ka se ka farinitigiw dɛmɛ voilà n'o sera ka kɛ au moins olu fana la olu bɛ se fana ka farine kɛ 3900 ye n'o ye 19000 ye buru ka to o cogoya la farine fana ka to o cogoya la bon maintenant ministre y'a laɲini sisan ko DGCC ka fiche technique dɔ ɲini ka ale ni farinitigi ni burutigiw ka lajɛ ka baaranin dɔ kɛ o la ka fiche technique dɔ d'a ma mardi o fiche technique n'a sera k'o sɔrɔ mercredi conseil des ministres la b'o présenter comme ça le jeudi prochain en conseil national encore d'écrit on va statuer sur ça. Aw bɛ lajɛ dɔ kɛ tugun. Voilà. Sise Ndago, Mali farine bɛɛ bɛ bɔ kɔ kan de ya? Usine tɛ yan mun bɛ farine dilan? Usine 6 bɛ yan min bɛ farine dilan. Usine joli? 6. 6 o tɛ Mali bɔ fo an bɛ taa farine ta kɔ kan tuguni ka na ka buru gɛlɛya. Farine alikama de ko don alikama. Mali tɛ alikama min bɛ yen alikama tɛ sɛnɛ yan. Wala alikama tɛ sɛnɛ alikama ka gɛlɛn kɔfɛ alikama de ka gɛlɛn. Alikama de ka gɛlɛn i b'a dɔn sisan fɔlɔ jamana minnu bɛ alikama sɛnɛ olu bɛɛ bɛ gɛlɛya la kosɛbɛ bon i n'a fɔ Chine fɔlɔ Chine yɛrɛ bɛ alikama sɛnɛ k'a feere mɔgɔw ma mais bana in kosɔn Chine yɛrɛ bɛ alikama yɛrɛ san donc o information na je crois que Chine yɛrɛ de y'a to alikama dɛsɛra puisque u ko k'olu ye alikama in bɛɛ san u ka ca olu ka consommation n'u yɛrɛ ka lɛw ka consommation u ye alikama in bɛɛ san donc o de nana ni gɛlɛya ye bon anw fantan jamana in wari tɛ sɔrɔ ka caman san bon hali bateau minnu bɛ nana ye ko gɛlɛya b'a nali la sisan puisque bateau bɛɛ b'a préféré ka taa Chine o ka di u la ka tɛmɛ farafinna yan n k'u bɛ caman san ka d'a kan u ka jama ka ca voilà et puis u b'a san ka di u ka lɛw fana de ma u ka lɛw oui, ils ont payé ça pour les porcs. Oui, c'est ça, on va ballot fan de nous. O de nana ni gɛlɛya ja gɛlɛya in tɛ an kelen kan. Non, a bɛ diɲɛ fan bɛɛ. Diɲɛ fan bɛɛ de don. Problème in bɛ diɲɛ fan bɛɛ farine ni alikama ni a bɛɛ fan bɛɛ.
mais bɛɛ b'a lajɛ k'a labɛn ka bɛn i yɛrɛ ka ko de ma bon ɲɛmɔgɔw y'o de yira bon maintenant bɛɛ b'i ka dɛmɛ de kɛ bon tiɲɛ yɛrɛ la farinitigi kɔni vraiment jamana ye seko k'u ye tabarika mais alikama yɛrɛ de ka gɛlɛn kɔfɛ alikama yɛrɛ de ka gɛlɛn kɔfɛ alikama yɛrɛ de ka gɛlɛn kɔfɛ mais maintenant comme min ka gɛlɛn kojugu o ma don Mali la fɔlɔ donc an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que degun caman kana da consommateur kan bon o bɛ se ka dɛmɛ fitinin kɛ halisa puisque i ɲɛ b'a la n'i ye jamana in lajɛ minɛ avec situation min bɛ Mali la bɛɛ bɛ Mali contre la jamana caman bɛ a b'a fɛ ka ko dɔ kɛ Mali contre la bon Ala b'an bɔ vraiment maliyɛn fana ka kan ka jateminɛ k'o fana na n'an bɛ se ka jɛ min fana kɔ an ka jɛ o kɔ pour que nin waati ka tɛmɛ dɔrɔn waati ko dɔrɔn de don an ka hinɛ jamana la ka hinɛ jamana kɔnɔdenw na an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka hinɛ jamana la ka hinɛ jamana kɔnɔdenw na ka hinɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na voilà o de bɛ na ni nɔgɔya ye voilà ministre yɛrɛ y'o acte de poser k'a b'a dɔn k'an bɛ gɛlɛya la a b'a dɔn an bɛ gɛlɛya la mais a ka an k'a lajɛ halisa an ka bolo d'an dusu kan donc an bɛ k'o phase de observer voilà parce que il a même dit d'ici le 12 la CEDEAO bɛna ko dɔw kɛ an t'a dɔn a bɛna da yɔrɔ min bon o situation sugu bɛɛ ka na jamana kɔnɔ donc o kana sɔrɔ an yɛrɛ dama bɛ ka funteni ɲɔgɔn bolo quoi an ye jamana in kalifa Ala ma voilà ni Ala sɔnna an bɛ bɔ voilà ni Ala sɔnna voilà inchallah i ka kuma kuncɛ kuma Cissé yani jeudi cɛ an kɔni bɛ fɛn boulanger puisque ne ye boulanger ye awɔ n kɔni b'a f'u ye dɔrɔn o ka sabali waati ka gɛlɛn kosɛbɛ bon c'est vrai que waati ka gɛlɛn mais an k'a lajɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka organisation kɛ ka kɛ yɔrɔ min i n'a fɔ anw bɛ ka dɔnnifu min ta ka d'an kan n'an bɛ se ka dɔ b'o la ka se ka jamana fana ni jamanaden kɔnɔw dɛmɛ nin waati kunkurunin na même temps k'a lajɛ jamana fɛ ale fana bɛ se ka min fana kɛ an fana ye dɛmɛ la wala o fana ka di an ye parce que subvention fɛn fɛn bɛ di a bɛ di farintigiw de ma a tɛ di boulanger ma bon problème dun de bɛ boulanger ka niveau la ni buru yɛlɛma dɔrɔn jama bɛ fɔ ko buru gɛlɛyara alors que farine de gɛlɛyara donc ni jamana fana bɛ se k'a lajɛ u bɛ ka subvention min kɛ farintigi ye u ka dɔ fana kɛ boulangeritigiw ye o fana o bɛ diya ye o bɛ gɛlɛya o bɛ dɔɔnin bɔ gɛlɛya la voilà a bɛ dɔɔnin bɔ gɛlɛya la an ka tugu an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ fɔlɔ voilà an ka tugu kɔ fɔlɔ n'a kɛra min ye an n'olu b'a ɲɛnabɔ o ye ne hakilina ye ni Ala sɔnna Cissé an b'i fo Ala ka nɔgɔya don jamana kɔnɔ Ala k'aw kan bɛn yaasa an na se ka burukala 2 dun nɔgɔya la Cissé merci merci ne k'aw kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye nk'aw kana ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na n balimaw fɛn min ye dɔgɔkun furancɛ in ye Kucalakaw ni o ye Meyangala Pari ye u bɔra ka ŋaniya jira taama kɛ k'a ɲɛsin cɛmancɛ fanga maaw ma Asimi n'a ka jama ko u ka tɛmɛ ni baara ye o taama in a ɲɛmaaba tun ye Segu Kulubali ye an sera k'ale sɔrɔ ani an balimamuso Dawu olu ye fɛn min fɔ taama in kan taama bannen u ye fɛn min fɔ o filɛ nin ye ni mɔgɔw ma bɔ o ye kumasuli de ye mɔgɔ bɔra a diyara ye kojugu bɔli yɛrɛ kun vraiment o de ye fasoko ye donc bi yɛrɛ an y'a yira Kucalakaw la Asimi ni dɛmɛni ka kan a n'a ka gouvernement dɛmɛni ka kan transition ni dɛmɛni ka kan ka d'a kan olu bɛ baara la Mali de ye mɔgɔ min bɛ baara la e tɔgɔ la n'i ye m'o tigi dɛmɛ e bɛ taa jɔn dɛmɛ et puis n'i y'a jateminɛ kɔkana sokɔnɔna bagabagali sugu bɛɛ bɛ ta k'o sɛgɛrɛ an b'a f'u ye dɔrɔn u ka jɔ u jɔyɔrɔ la n'u la su an b'u kɔ an da la an ka kɛwale la an dusukun na an b'u kɔ a mana jɔ da o da la anw bɛ Mali kɔkɔrɔ wa an ka Mali bɛ kɛ Mali ye o de y'an wulikun ye bi k'an ka marché kɛ ka ŋaniya jira kɛ k'an bɛ an ka Mali fɛ k'an bɛ transition soutenir Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min n bɛ taa agence Koba Voyage la Koba Voyage wa